Duha ka behikulo ang gi-turn over gikan na sa local government unit of Dapitan ngadto na sa Dapitan City Police Station ingon man sa Bureau of Fire Protection ning syudad. Kaniadtong Disyembre 10 ning tuiga, malipayong midawat sa usa ka unit nga ambulance ang Bureau of Fire Protection ning Dakbayan sa Dapitan sa gipahigayon nga distribution and turnover ceremony of 86 units ambulance gikan na sa Bureau of Fire Protection National Headquarters didto sa syudad sa Quezon, nga gitunol ni Fire Director Louis S. Puracan, CEO 6 DSC, Chief sa BFP, ug ni SILG Attorney Benjamin Abalos Jr. sa Department of Interior and Local Government, nga formal nga gidawat ni Mayor Seth Frederick P. Haloshos. So in behalf of the Dapitan City Fire Station, yours truly must be thankful to our City Mayor, Honorable Seth Frederick Haloshos, for his unwavering support to the station, especially the financial support in traveling the ambulance from Manila to Dapitan City. Madali ra siyang duulan in case na ami kinahanglanon, especially sa pag-run diri sa fire station. Nakadawat usab og usa ka unit nga Isuzu D-Max ang kapulisan sa Dakbayan sa Dapitan gikan sa pangagamhanang lokal nga formal nga gi-turnover kaniadtong ika-17 sa Disyembre didto na sa Dapitan City PNP Station sa pagpangulo ni Police Colonel Romar Victoriano Lim. Ang maong turnover gisalmutan usab nila ni Vice Mayor Alfredo C., Mr. Randy Cabasag sa Internal Audit Systems Office, Ms. Medeline Balladares, City Treasurer, Ms. Ginde Bangkiao, Vice Chair of CAC, Police Lieutenant Colonel AP Saguban, Police Lieutenant Colonel J.L. Ortega, ug ni Dr. Vicente Jose Zuarez III sa Department of Education, Dapitan City Division. Ako si Police Lieutenant Colonel Romar Victoriano Alfantalim, the Acting Chief of Police of Dapitan City Police Station. And I'm proud to say and inform everybody that last December 17, the Dapitan City Police received a brand new four-wheel vehicle last December 17, Isuzu D-Max model 2021. So high-end ni siya. So it's very timely na binigay ito ng LGU Dapitan sa amin to boost our move capabilities. So it will be used in the deployment and our continuous commitment sa Dapitan City in keeping the city safe. So in behalf of the Dapitan City Police Station, I would like to thank the LGU Dapitan City, headed by our very own Mayor Seth Frederick Bullet Haloshos, and to all the staff of LGU Dapitan, and as well as the Sangguniang Panglungsod. Busa isip bugti, andam kanunay sa paghatag og tiunay nga serbisyo matag oras nga tanan ang mga kapulisan aron sa seguridad sa kahapsay ug kalinaw dinhi sa atong dakbayan. Gikan sa City Information Division, kini si Lermi Igiyari Camara alang sa Dapitan karon.